dapat. Kapit na oh, 180 na. Ako. Gusto ko itong nasa kabila eh. Yung bar tail. Nga. Ako. Kapit na eh, konti na lang Sige oh. nga. Kasi may Sige. counting yan eh. Sige. Oh, konti na lang, Marco. Lagyan na yan. Game. Then, gumalaw yan. Sige. Lagay mo. 680 na yan. Huli yan. I-instant yan. Hindi, dito dapat banda eh. Kasi pag pindot mo, di ba? Diba? Oh, pero kasi lapit yung counting. Kinakamot lang eh. Pag umabot yan ng 680, guaranteed na yan siya. Talaga? Yan yung math na natutunan ni Roy tsaka ni Sayo sa tagal nila sa mga claw machine. Oh! Bang! Uy! Pwede ba damihan na natin? Wag. Hindi pwede, wag. Hindi, libre lang naman eh. Per session yun. Huli! Hindi gumagalaw. Nangangamot lang pre. Gago, naghang. Sige. Malapit ka na. Wow! Tingnan mo, pang 280 yan. Oh, wait lang. Wait Tingnan lang, natin. yung counter. Tingnan natin kung. Abot ba? 70, 80, 90, 100. Di abot par. Hindi, wait lang. Kuha ko. Oh! Okay, lalaglag na to pre. Lalaglag na to. Kaya. Woo! Ayun na. Inyo eh. Woo! Gago, umaangat. Mga dalawa na lang tol. Bumalik. 80 more. 80 more. Is that sure? Yes, 80 more and it's a guarantee that you get. Uy! Oh! Konti na lang, lap. Game. 80 na. Push mo na lang yan. Ganyan, push mo na lang. Ano? Putang ano. Next one, so noisy. Putang ina mo. Ang Oy, Ayaw nyo. konti Kapit na na, lang. lima na lang Okay, yata eh. isa lang. Okay. Ilan na lang oh. Sige nga, try mo. Tapos biglang mag-uhulog yung bata. Tangina. Ba't ganun? Yun na yata yun eh. 80 na yata yun. Dalawa na lang, dalawa. 20 more. Tumitigas na eh. Sige. Last one. Pag ito mo na. Last one ha, oh. And it's a guarantee. Oh, last one. Ang mahal naman yan. Pag yan, ako. Ay, gago, tumigas nga. Oh! Kaya. Tumigas nga. Oh, scam. How many? How many? Try. No, this one is very far. Try. No, 100. Ito, gis pa lang. 110 ito. Ganun pala yun. Sige nga. Ito, gis. This one is cute. 100 pa nga. 480 na yan? Sige nga, asan? Magkano? Okay, pero ilan na yung nandyan? How many more? Wait lang, mali yata. Ito 880 eh. Kasi ilan na yun dito? Try mo nga. Hindi, 480. Hindi Try natin mo nga. alam kung ilan eh. Eh. Uy, guaranteed! Puto tinapon. Ay, tagal pa, 190 pa. Matagal. Guaranteed nga yun. Okay, balik na ako. Baka magalit na yung friend ko.
Ay, sir, okay. Thank you, thank you. Yung tsaka si ano, inikot nila yung Tingin nga, maganda ba? capybara. Capybara. Tingin, tingin, tingin. Guaranteed, no? Guaranteed. Si capybara. Panoorin nga